반갑습니다. Encantado de verles. 오늘은 다섯 번째인데요. 구원의 길이에요. El día de hoy es el quinto punto y el título es El camino de salvación. 우리가 구원의 길이라고 하면 이렇게 정리가 되어 있어야 되는데 정리 안 되어 있으면 조금 잘 넘어져요. Entonces, el camino de salvación debe de estar ordenado a nosotros, pero si no está ordenado, normalmente quedamos derrumbados por cosas. 우리가 예배하는 예배의 대상은 보이지 않는 하나님이에요. Y Dios, como es invisible, no se ve ante los ojos, y Él es a quien le damos el culto. 하나님은 영이라서 육의 눈으로 볼 수가 없어요. Dios es espíritu y no se puede ver con los ojos físicos. 그 하나님이 말씀으로 하나님을 표현하셨어요. Pero Dios, a través de su palabra, Él expresa esto. 창세기 1장에 보면 하나님께서 천지를 창조하셨다. Vemos en Génesis capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra. 보면은 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 가득했다 이랬어요. Y también dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 그 가운데 하나님이 이렇게 창조를 시작하셨어요. Pero en medio de todo eso Dios hizo la creación. 우주 공간과 사람이 살고 생물이 살 수 있는 공중을 창조하셨다. Y también creó el universo, el lugar para que pudieran habitar las aves en los cielos. 그 공중에 날개를 가진 새를 만드시고 공주를 날게 하셨다. Y también creó los cielos para que podamos ver que aquí habitan las aves. 하나님은 땅을 만드셨다. Y Dios también creó la tierra. 땅에는 각종 채소와 맛있는 열매를 가진 나무를 만드셨다. Y también creó distintos frutos, verduras que con deliciosos frutos. 그래서 하나님은 땅과 물을 나누어서 이랬어요. Y dice la palabra que Dios apartó la tierra y los mares. 그래서 물을 바다라 하고 땅을 묻힐 땅이라고 했다 했어. Entonces dijo que a la tierra se le llamaría tierra, ¿no? Y a las aguas se les llamaría mares. 이 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 지으셨다 이랬습니다. Y así es como Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. 하나님이 자기 형상이랬습니다. Y entonces dice que fue creado a su imagen y semejanza. 남자와 여자를 지으시고 Fueron creados varón y hembra. 그 하나님이 그 남자와 여자에게 하나님의 생기를 불어넣어 주시고 Y Dios dio el aliento de vida tanto al varón como a la mujer. Génesis 1, 27, 28. 그 하나님께서 사람과 교제하셨다 하셨어요. Y Dios comenzó a tener comunión con el ser humano. 하나님과 사람은 동행이 가능하죠. Y ahora el ser humano puede estar en comunión con Dios. 하나님을 알 수 있는 영을 인간에게 부어주시고 Y ahora el ser humano tiene el espíritu por el cual puede conocer quién es Dios. 하나님을 예배하는 축복을 주셨어요. Y se le dio la bendición para que puedan dar culto ante Dios. 다스리고 정복해라. Y también les dijo, señoread, sojuzgad. 그래서 하나님 형상대로 지음받은 하나님의 사람은 하나님을 예배하고 하나님을 기뻐하는 존재로 만들어졌습니다. Y entonces el ser humano fue una criatura que fue creado para ser feliz y para dar culto ante Dios, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. 그리고 하나님이 에덴 동산을 만드시고 그 동산 중앙에 이랬어요. Y entonces Dios creó el jardín del Edén, pero en medio de este jardín creó un árbol también. 선악을 알게는 나무의 실과를 두셨다, 나게 하셨다 했어. Y también puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 하나님의 사람에게 에덴 동산의 모든 걸 마음대로 관리하고 Y entonces el ser humano ahora puede cuidar conforme a su corazón todo lo que es el jardín del Edén. 과일도 임으로 먹고 Y podría comer de los frutos de este lugar. 여자를 만들어 가정을 주시고 거기
거하게 하셨어요. Y entonces se le dio la mujer para que pudiera tener familia y multiplicarse, ¿no? 그리고 말씀을 하셨어요. Pero Dios dio su palabra, 선악을 알게 한 나무의 실과는 절대로 먹지 마. que absolutamente no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. 먹는 날에는 정령 죽으리라. El día que de él comas, ciertamente morirás. 지금 우리는 뭐 하죠? 아멘 이렇게 하죠. Nosotros hoy decimos amén, ¿no? 말씀 잘 듣겠습니다라는 거죠. O eso significa, sí, escucharé bien la palabra, es lo que significa. 아담과 하와도 그렇게 했겠죠. Claro, posiblemente Adán y Eva dijeron lo mismo. 그런데 창세기 3장에 보면 Pero si vemos en Génesis capítulo 3, 뱀이 꼬였다 이랬어요. dice la palabra que la serpiente era astuta 뱀이 여자에게 이랬어요. 꼬였다 이랬어요. y que era astuta y se apareció y le dijo a la mujer. 이것을 먹는 날에는 하나님 같이 된가 이랬어요. Dice que el día que comieres de ese fruto seréis como Dios. 그래서 그 말에 속아서 선악과를 따먹는 죄를 범했어요. Y es por eso que tomaron de este fruto, fueron engañados y pecaron ante Dios. 하나님 말씀에 불신앙하는 죄죠. Es el pecado de la incredulidad ante la palabra de Dios. 그래서 하나님과 사람 사이에 불신앙이 들어온 거예요. Y ahora entró la incredulidad entre el ser humano y Dios. 창세기 3장 문학하면 죄가 들어왔어요. 원죄가 들어왔어요. Entró el pecado original, el pecado, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. 하나님을 믿지 않는 죄가 들어왔어요. Entró el pecado de no creer en Dios. 그래서 하나님과 함께 살던 인간은 이제 하나님을 모르게 되고. Y ahora el hombre que debería de estar juntamente con Dios ahora desconoce quién es Dios. 그 영은 하나님을 알 수 없게 되고 이제 마귀의 말에 따라다니게 되었어요. Y ahora el espíritu ya no está en ellos y ya no pueden conocer quién es Dios. Por eso siguen al diablo. 하나님과의 축복을 이을 수 있는 길이 이제 끊어져 버렸어요. Y ahora se terminó el camino para que el ser humano esté juntamente con Dios. 그래서 하나님과 사람 사이에는 죄로 말미암아 단절이 되었습니다. Y ahora la relación entre el ser humano y Dios es que a causa del pecado están apartados de él. 그래서 아담 이후로 모든 사람은 하나님을 만날 수 없게 되고 Después de Adán, todo ser humano no se puede encontrar con Dios. 마귀를 섬기는 저주가 들어오게 되어졌어요. Y ahora entró la maldición en el ser humano y ahora sirven al diablo. 하나님을 모르게 된 인간은 하나님을 섬기는데 마귀 자녀이기 때문에 마귀를 섬기게 되어졌어요. Y entonces como el ser humano no conoce a Dios y solamente están sirviendo al diablo, ahora son hijos del diablo. 요한복음 8장 40절 너희는 너희 아비 마귀라고 했어요. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 마귀는 죽이고 망하게 하는 영. Porque el diablo es un espíritu que te hace perecer y morir. 진리가 없다. No hay verdad en él, dice la palabra. 속이고 거짓말하는 이 영에게 잡혀서 모르고 마귀 자녀로 살아갑니다. Es engañador y mentiroso y las personas viven atrapadas por este espíritu y por eso perecen. 영적인 걸 모르고 육밖에 모르니까 보이는 형상을 만들고 거기 복을 달라고 비는 거죠. Entonces, como no conocen nada lo que es espiritual, crean las cosas físicas, estas imágenes y sirven a esto. 그래서 하나님 만나지 못하고 마귀와의 교제가 계속될수록 정신 문제를 만나게 돼요. Y entonces, como no se pueden encontrar con Dios y continuamente teniendo esta comunicación con el diablo a través de sus cosas, viene el problema mental al ser humano. 먹으면 안 되는 거 먹고 또 해서 안 되는 거 하게 이상한 것만 골라서 하는 거죠. Y viven extrañamente comiendo lo que no deben de comer y haciendo lo que no deben de hacer. 결국 흑암과 혼돈 가운데 살다가 육신도 병들고 정신 문제로 인해서 육신도 바르게 되지 않죠. Y entonces viene el problema físico al ser humano. ¿Por qué? Porque continuamente están atrapados en esta parte. 하나님을 떠난 인간의 삶은 불안과 염려와 근심이 끊이지 않아요. Y continuamente el estado del ser humano que está separado de Dios es ansiedad, preocupación, no hay paz. 행복해서 자살하는 사람은 없죠.
Claro, si las personas fueran felices, no se suicidan, ¿verdad? 그 정도로 이제 고통스럽다라는 거. Hasta este punto es que las personas viven en sufrimiento. 그래서 힘들게 살다가 결국은 죽었는데 뭐 죽으면 끝이겠지 했는데 끝이 아니고 내세가 있어서 영적인 세계. Entonces viven sufriendo y después mueren, pero no todo termina con la muerte, sino que hay un juicio después de la muerte. 마귀를 가두는 지옥에 갇히게 되었어요. Y al final estaban atrapados por el diablo e irán juntamente con él al infierno. 이 사실을 모르는 후대는 또 나와 같이 그렇게 살아가죠. Entonces, la generación que no conoce esta realidad espiritual, al final serán igual o vivirán igual que sus antecedentes. 그래서 출애굽기 20장 4절 5절에 우상 숭배하면은 3, 4대가 망한다 이랬습니다. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4, que hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. 해결할 방법도 없고 해결할 길도 없고 그래 결국은 이렇게 죽을 수밖에 없는 우리에게 하나님의 은혜가 임했어요. Y es por eso que no hay camino, no hay método para que podamos solucionar esto, pero vino la gracia de Dios sobre nosotros. 하나님이 여기서 건져주기 위해 찾아오셨어요. Y Dios, para librarnos de este estado, Él vino a buscarnos. 먹는 날에는 정령 죽으리라. Porque ciertamente dijo Él, si comeréis de este fruto, ciertamente moriréis. 그래서 하나님을 떠난 문제, 불신앙의 죄 문제, 사단 문제를 하나님은 해결하려고 오셨어요. Y Él vino para solucionar el problema de estar separados de Dios, el problema de la incredulidad de no creer en Dios y el problema de Satanás. 그래서 이 모든 것을 하나님이 친히 짊어지셨어요. Y es por eso que todas estas cosas fueron cargados por el Señor. 인간이 이 문제 때문에 이렇게 살 수밖에 없기 때문에 Entonces, el ser humano no tiene más remedio que vivir en el estado mencionado anteriormente, y esto es a causa de su problema. 그래서 예수님이 말씀하셔서 내가 하나님 만나는 길이다 이랬어요. Y Jesús dijo así, yo soy el camino para encontrarnos con Dios. 우리의 죄를 대속하신 예수님은 하나님 만나는 길로 오셨어요. Y Jesús vino como el camino para encontrarnos con Dios, y Él murió por nuestros pecados. 하나님과 단절된 이 길을 그리스도의 십자가 죽으심으로 열어주셨어요. Ese camino que estaba roto entre el ser humano y Dios, Él vino y lo solucionó a través de la muerte en la cruz. 이기지 못하기 때문에 이렇게 섬기고 지옥까지 끌려갔는데 이 마귀를 멸하러 오신 분이에요. Pero también dice la palabra en 1 Juan 3:8 que Él vino para deshacer las obras del diablo, librarnos del estado en el cual estábamos. 죄와 사망의 법에 영원한 형벌로 끝내야 하는데 여기에서 해방을 시켜주셨어요. Y Él nos libró del pecado, de la muerte, del infierno. 그래서 예수님이 하신 일은 우리는 어떻게 구원을 받느냐? 예수님을 그리스도로 믿는 걸로. Entonces, el camino de la salvación que hace Jesús, ¿cómo es que Él lo hace? Es a través de la obra del Cristo que Él hace esta obra. 그래서 구원은 그리스도이신 예수님으로만 받을 수 있어요. Entonces, solamente podemos recibir la salvación a través de Jesús, que es el Cristo. 그래서 하나님이 요한복음 5장 24절 말씀이에요. Y dijo Dios en Juan capítulo 5, versículo 24, 그리스도께서 하신 일을 정말 믿어야 된다 하셨어요. que la obra que hizo el Cristo, de verdad, deben de creerlo. 이 그리스도를 마음으로 믿고 입으로 고백을 해야 된다. Y debes de creer con tu corazón y confesar por la boca esta obra del Cristo. 누구든지 이 사실을 마음에 믿고 입으로 고백만 하면 Porque Romanos 10:13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, 하나님과 단절되었던 이 길이 열리게 되어졌어. que ese camino que estaba apartado, ahora se abrirá el camino para encontrarse con Dios. 그래서 하나님이 영접하라 그랬어. Por eso Dios dice, solamente tienes que aceptar. 그리스도이신 예수님을 영접하라 그랬어. Tienes que aceptar a Jesús, quien es el Cristo. 영접하는 자, 그 이름 믿는 자는 하나님의 자녀가 된다 하셨어. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 그래서 멸망 가운데 있는 나는 Yo que estaba anteriormente en la destrucción, 이 저주 가운데 있는 나는 yo que estaba en esta maldición, 십자가에 죽으시고 마귀를 멸하고 우리를 만다 주시는 구원하시는 예수 그리스도를 영접만 하면 ahora solamente tienes que aceptar a Jesucristo, quien te libra de esto y quien da el camino para librarte de esto. 이 여기에서 이제
옮겨진 자가 되어집니다. Y ahora traspasarás de este estado a otro estado. 그래서 영접하라 그랬어요. Por eso él dijo, debes de aceptar, creer. 우리 랩런트 친구들도 이런 가운데 살아가고 있는 우리 집에 왜 이렇지 나는 왜 이렇지 이래서 이렇게 되어진 거예요. 하나님을 떠났기 때문에. Claro, ustedes, niños, pueden pensar, ¿por qué soy así? ¿O por qué mi familia es así? La razón principal es porque están separados de Dios. 오늘 나를 구원하신 그리스도를 영접하고 Pero ahora tienes que aceptar a Cristo, quien desea darte la salvación. 누리기만 하면 됩니다. Y después disfrutar nada más de esto. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님이 축복하셨는데 Dios, tú nos bendijiste, 마귀에게 속아 하나님 떠남으로 fuimos engañados por el diablo y quedamos separados de Dios. 죄인이 되었고 Ahora fuimos pecadores, 마귀 자녀가 되어서 hijos del diablo también. 영원한 저주를 받았습니다. Y recibimos esta maldición eterna. 그리스도가 오셔서 이 모든 문제를 해결한 사실을 믿습니다. Ahora creo que vino Cristo y solucionó esta realidad espiritual. 예수님을 구주로 주인으로 내 마음에 영접합니다. Y ahora te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. 영원한 저주에서 Y que esta maldición eterna, 구원해 주시고 que tú me das la salvación en vez de esto. 하나님 자녀의 축복 누리게 해주세요. Que pueda disfrutar la bendición de ser hijo de Dios. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 예수님을 영접한 나는 어떻게 되어졌느냐? Entonces, ahora, ¿cómo seré yo quien he aceptado a Cristo en mi corazón? 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다라고 말씀하셨어요. Dice la palabra, más los que le recibieron ahora tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. 그리스도를 영접한 나는 이 하나님이 열어놓으신 길을 타고 하나님의 나라로 옮겨졌어요. Por eso yo que he aceptado a Cristo en mi corazón, ahora he traspasado al reino de los cielos. 여기는 염려와 근심과 불안과 죽음과 지옥이 있지만 Claro, en el estado anteriormente era ansiedad, preocupación, infierno. 하나님 나라는 평화가 있어요. Pero ahora en el reino de los cielos hay paz. 하나님과 나 사이에 가로막힌 길이 이제 열린 거죠. Y ahora Dios ha abierto este camino para encontrarnos con Él. 내가 해결할 수 없는 이 저주 문제가 하나님이 해결해 주셨어요. Y Dios ha solucionado el problema de la maldición y el problema que yo no podía solucionar. 나를 속이고 망하게 했던 사단이 이제 결박이 되어졌어요. Y Satanás, que antes nos engañaba, ahora ha sido quebrantado ya. 하나님 자녀가 된 나는 이제 하나님의 위에서 주는 축복과 은혜를 누리게 되어져 있어요. Y ahora siendo hijo de Dios, Él nos da la bendición de ser hijos de Dios para que lo disfrutemos. 용접하면 하나님 자녀가 되는 거예요. Ahora, si aceptas, eres hijo de Dios. 믿기만 하면 했어요. Él dijo, solamente tienen que creer. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 난 하나님 자녀. Yo que creo en Jesús el Cristo, ahora soy hijo de Dios. 한번 해봅니다. 나는 Confesemos, yo 그리스도를 믿고 creo en Cristo 하나님 자녀입니다. y soy hijo de Dios. 언약을 믿어. Hoy tienes que creer. 사람의 소리가 아니고 하나님의 말씀. Ya no tienes que escuchar las palabras de las personas, sino que ahora tienes que escuchar la palabra de Dios. 내 안에 오신 하나님은 절대로 안 떠나가요. Y Dios que ahora viene a morar en ti, absolutamente no se irá, 영원히 함께. sino que estará eternamente junto contigo, 내 안에. morando en ti. 하나님 안에 내가 있고 내가 하나님 안에. Tú en Dios y Dios en ti. 그래서 이제 하나님의 뜻과 계획만 알면 돼요. Ahora solamente tienes que conocer la voluntad y el plan de Dios. 마귀는 죽이고 망하는 걸 자꾸 가르쳐줘요. Porque anteriormente el diablo nos enseñaba para que pereciéramos, para que muriéramos. 하나님은 내가 살고 남을 살리는 길로 자꾸 인도하세요. Pero Dios continuamente te guiaría para que tú te avives y puedas salvar a otros. 그래서 난 하나님께 기도해요. Y ahora tú solamente tienes que orar ante Dios. 나를 향한 하나님 계획이 뭘까요? Ah, Dios, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? 우리 가정을 향한 하나님의 계획은 뭐예요? Dios, ¿cuál es tu plan para mi familia? 우리 교회를 향한 하나님 계획은 뭐예요? Dios, ¿cuál es tu plan para nuestra iglesia? 하나님의 뜻을
기도로 알아가는 겁니다. A través de la oración debes de conocer cuál es la voluntad de Dios. 그러면 내가 보이지 않지만 하나님이 나에게 응답하세요. Y claro, Dios no se va ante los ojos, pero Él te dará la respuesta a la oración. 말씀으로 A, 응답하세요. a través de la palabra de Dios te dará la respuesta. 그리고 마음과 생각이 항상 불안하게 하고 염려하게 하고 망하는 길로 가던 사단이 자꾸 결박이 되어져요. Y continuamente Satanás que viene a engañar tu pensamiento, tu corazón, ahora será quebrantado. 기도하는 모든 곳에 하나님은 나를 돕는 천사를 보내주세요. Y si oras, Dios enviará a sus ángeles para que te ayuden en todo momento y en todo lugar. 사단이 자꾸 속이고 거짓말하고 하나님 자녀를 해치려고 하니까 하나님이 경호원을 보내주는 거예요. Claro, como Satanás continuamente quiere engañar y nos quiere destruir, es por eso que Dios envía a los ángeles para quebrantar sus obras. 하나님을 모르면 가는 지옥. Por ejemplo, anteriormente no conocíamos a Dios y teníamos que ir al infierno. 그리스도 믿고 하나님 자녀된 나는 이제 이름이 천국에 있어요. Pero ahora, creyendo en Cristo y creyendo en Él, irás al reino de los cielos. 이 땅에서 복음 누리고 전하다가 이 땅을 떠나게 되면 천국으로 가요. Y viviendo en esa tierra, disfrutando del Evangelio, también, después de morir en esta tierra, irás al reino de los cielos. 이 축복이 너무 좋아서 Ahora, esa bendición es de gran gozo. 하나님이 주신 이 축복을 다른 사람에게 말하는 전도를 하게 돼요. Y ahora transmitirás esta bendición a otras personas. 그래서 우린 어려도 Por eso nosotros, aunque tengamos dificultades, 우리가 알고 믿고 있는 그리스도를 말하는 전도자예요. somos los evangelistas que creemos y conocemos a Cristo. 한번 따라합니다. 나는 Confesemos esto. Yo 예수를 그리스도로 믿고 creo en Jesucristo. 하나님 자녀가 됐습니다. Ahora soy hijo de Dios. 하나님이 주는 축복을 받을 자격이 생겼습니다. Ahora tengo el requisito para ser hijo de Dios. 예수님 이름으로 감사하며 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús y te damos las gracias por esto. 아멘. Amén. 그래서 내가 받은 축복을 기억할 수 있어야 돼. Entonces, la bendición que has recibido ahora lo tienes que llegar a recordar. 그래서 이 들은 것을 쓰기도 해요. Entonces, lo que estás escuchando ahora mismo lo tienes que transcribir 또 머리로 생각도 해요. o tienes que memorizarlo 그리고 기도로 바꾸어요. y cambiar esto a la oración. 그러면 이것이 머릿속에 있다가 마음의 생각이 나고 삶의 증거로 나타나요. Y entonces, si continuamente lo estás meditando, baja en tu corazón, estas evidencias se manifestarán en tu diario vivir. 그래서 영접한 사람은 하나님 자녀이기도 하지만 증인이에요. Claro, aquellos que creen en Cristo ahora son hijos de Dios, pero también serán testigos, 전도자예요. también evangelistas. 그래서 구원의 길을 잘 누리시고 다음 주에 만나요. Entonces, disfruten el camino de salvación y nos vemos la próxima semana. 바이. Adiós.